yang senantiasa kita harapkan syafaat naungan dan pembelaannya mulai siang ginjang dunia sampai tu hari napar pudi. Dapat lapas Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bahat hormat nami parjolo on matusulaku bapak pemerintah amanta kepala desa, sebagaimana telah disampaikan oleh Ibnu Abbas di dalam hadis yang jelas, dan ini sebagai tugas terlebih-lebih tua fungsi oras soni tua yang si porkas umat ni si mas soni si nas na tinggal di si rampas. Menurut peta daw inang guar ni son mangirumap dah. Anda palabahan sa rupo guari tando na deges di. Mulu inda deges guari turana sa kecamatan di sana yang mayay. Contoh na iben ko anak sucok kompis. Turana sa kecamatan ni mayay. Nah deges guari to. Di pada kesempatan non au diizinkan malin sotik beberapa tausiah. Si ingot-ingoton ta nagit amal konon di sisa-sisa di umur tahun. So ini membuka kembali sejarah Isra wal Mi'raj. Mungkin barangkali anggo sekadar perkenalan na perlu benang. Karena padua kali mo gusto mengaji. Na lewat sa bulungan dun pentas naon on sa bulungan musyedo mah. Na jelas mulison mengaji bat iklan na. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin marsapa-sapa di ruata asuna ibadah peringatan Isra wal Mi'raj. Palaro bulan Maulid itadong kon Maulid Nabi. Palaro bulan Ramadan ita sambut dohot mangundang guru. Akedo hidok ko Nabi intasay Quran palaro Maulid Nabi di peringatan kelahiran ni Nabi. Nirak ko sepanjang hitam mengolu dan membaca kitab na podong mandok konon. Ibain peringatan Maulid Nabi soal Isra Mi'raj. Tay aso itabain anso ulang lupa sejarah. On may jawaban na. Ang kita jana kita do Quran hadis inda dong mandok koni manyuruh pala Isra Mi'raj di peringatan Isra wal Mi'raj. Jawaban nama inang nakit anso ulang lupa sejarah. Arana mo lupa ita sejarahon durhako. Ima so kadang-kadang menombo rakwatan suara ni borunay sinuman na isongga ki umat niya. Asisongga ki umat niya. Malah kadang-kadang ita tayon di berita bahwa seorang anak tegah membunuh ibu kandungnya karena lupa kepada sejarah. Indi boto ya sasen dia lahir. On masuk perlu diulang-ulang sejarah. Asobat korupsi Indonesia lupa kepada sejarah. Indi boto sason dia so merdeka on. Ne botonya DPR ya gubernur bupati menteri sarwania. De boto ya dia so merdeka. Ang kita buka sejarah ina mampu de korupsi aso. Bayangkan matuinang malawan Belanda Jepang ibang buruncing talusnya wani mulak toropan ni Tuhan sotik nera sabi ke manisan di kemerdekaan mulak matoropan ni Tuhan tega mo ambay soni ima setiap hari sina yang diparingat kulo tuitay tenadong na ndadong padilah hikmah na midukoni ndadong asar na palabas Arab pengaruh amidokoni untuk mengenang arwah para pahlawan kita yang telah gugur di medan juang. Mari kita hening cipta ada perinungkun doawan bualai tena dong hanya di bibir dong. Aku sampai tu saudara mampu korupsi. Jadi orpe madagunani nang suta peringati boleh tu ulang alak durhaku itu lupa ita tu nabinta lupa ita mangodangkon Habibullah ni Allah. Aku masalah namar dunia do marap ita rasoy do udah biaro para saat mu namar si kumbuan
Hari Arba, hari Kamis. Sadiaro, saya habis. Apalagi sering turun hujan gerimis, membuat hati semakin menangis. Karena dompet dan kantong semakin menipis. Disebabkan dia bisa kemang buris. Akhirnya ke tulopo minum teh manis sambil menonton lagu-lagu artis. Yang senang melihat pakaian-pakaian tipis. Setelah minumannya diminum habis, bayarannya cuma minta ditulis. Pas lama udah. Apa itu naturang lokal kumana ada pengkajian. Sehingga tukang kedainya pun merasa bengis karena modalnya semakin habis. Begitulah cerita Pak Mukhlis. Sony Uday Syaris Namar Galubis tinggalna di Muara Mais. Jadi tatap jolo mainango masalah kayo majalah kionta niro aku inang nanggo taralita besi kurun si Fir'aun kayo. Tapi di akhir hayatnya lah ya. On sejarah dito. Moli tatap ko sejarah ni Fir'aun dainang soni bayasi korun na paling kayo terkenal di dunia on. Bagaimana akhir hayat mereka nama kojar-kojar dunia on. Atau amang inang tatap sejarah ni Nabinta. Nabi Muhammad tina jolo metawar kon Jibril mabayatusia. Sara tempat na saat sonang nasorong tandingan na di dunia on. Indah dong tandingan na repot kita di dunia on tawaran itu sia. Tapi mudah-mudahan butinang nang butalak tangan dia manarimona. Ningot ni sedo alak si kumbondo. O Muhammad Rasul pilihan homa panghulu di ginjang dunia mulak maho tu alam baka gananmu di surga madung tarsadia. Hormat tawaran di Jibril tu sia ang ipipikir na muda seryoso nangi tenanggo niya ba na muda makaingot ko mo sejarah hon udah nautikal na jawab niya. O Jibril suruhan ilahi perkara surga indah usapai na paling penting nasib ni umat ki biya ujung na alang si kumbui ondo tinabahatan kadang-kadang nalupa bayat usia sumi mahulong roni Muhammad bayat umat niyaon kung membaca solawat pesakali sadari borat lalaya nang udah nilang bumi do. Jadi on pesun kita membahas masalah Isra wal Mi'raj. Sun pandok ko ni mewakili pemerintah desa nangking bunga-bunga naon deges doma. Pali tatap bunga naon uy dipinjam anakin na muda bendeges na itata. Cuman kalau dia mian bahasa ni on dia mian doda. This is flower on the table. Dia mian. Cuman roy tamar pikir si andaina inang jolor ibuat ek aqua on kita siram-siram manyawat na potang biado kira-kira perkembangan di bunga na poso bulung na uli bulung jolo biado kira-kira ngi perkembangan yo diurus manyawat na potang paten magorang sama menek ima berarti lebih kuakalmu dia mama goda i plastik doon karena pikir ko dia
jawaban niya. Tanang magodang i. Sampai kiamat pilang tersonon mayaon. Aso arana bungaon tarbuan siyan plastik. Jadi kias kon matu dirimu na mga yon. Sampai subuh piau tuson malen kaji dia mulak si kumbon. Ang yawan koro tuson ati-ati plastik alis di kaji. Maka ulang bantusan ati-ati plastik. Giot tuson pandong tobak-tobang do. Pala magoda ngaik marubah tapian. Adok perubahan. Sian na denggan martamba denggan. Sian na sopade menjadi pade. On medokon na borkat. Jadi sebelum kita masalah Isra Mi'raj nagit kajion ta sekedar perkel naik gudokon na perlu betana udah to ginangaw. Paling kurang lu betana na udah alak lai. Bagasta tu sidipuan kaum marang katuk kinai sabola kiri. Guarna kampung Desa Janji Manaon, Kecamatan Bangko. Jadi Ustadz Bangko au maalakna. Pitunadok jolo. Jadi mana tahu inang romo tu sidipuan singgah komu di Bangasta on matandoy tanamar saudaro. Ang lewat saja do si hinang kita gulala nang uday marcel itu lewat di kampung mo ini pesawat ipa lewat di kampung nami. Tok singgah do oleh na. Jadi dokon Nabi di sana hadis dari ngotawo to inang khoslatani la yastami'ani fil mu'min al-jahl wal bukhl fi khalqi. Adong dua golongan ning Nabi na surah markumpul di tengah-tengah ni alak namar imanon ima al-jahlu alak na jahat wal bukhl alak na kikit. Maka namaron sude namaraju kanon manayon kayo ni son alak na denggan-denggan walak najat di so. Ngolak najat nararo tu so ni. Miles di suping dia. Karena kajinya mana ukap saja. Jadi on sudialang namarwanon alak na denggan-denggan duy nangon. Wal bukhul alak na kikit nang sudah kikit dah. No pala-pala do sudio. Mereka udah marsi barantang na bagi sari mo fina butuh wah. Ima sugari dong nang udah peng nek malera si doka sa bela binasar udah peng bayar. Arana alak na kikitin daramar kumpul di soning Nabi. Kikiton da opat mo comon ulak ko salah sangke na samo me kikit inda. Opat mo kikit. Na pertama kikit di materi. Indara mar impak nara membantu nara mangalen. Diot de songon pak purdo. Cocokan tusia saja. Ulang ben songon sodok mangalen saja use parbanan di bagasani. Sondir usun namar siang gundu na mangolon tagi idikin ko horjani alak idikin horjamu. Ilen ko 10.000, ilen ecol 11.000, ilen 11, ilen 12. O meron kon pasta di kulo khairot. Kon manong miligin ang pulok na 10, ito sambil ba di. Pasta di kulo khairot, pasta di kusayad manaro. Indarok sa tabo-tabo na mangolon marsianggun. Meninggal kom muligin, meninggal inang saudara murah usia mangaligin, on matabona. Nomor 2, kikik di pikiran. Along dalakon kadang-kadang pistar, bahat pendapat-pendapat munia, tay mulai ajak musyawarah indararo. Dung salo si musyawarah, baru matugut ilokuan imana pistar na. Datulay ilen pikiranmu, sumbangkot. Nomor 3, kikik di tenaga, diajak gotong royong nara, ginjang godang togos. Nomor 4, kikit di waktu. Sonon mainang, iundang tuson tu pengajian taman surgon. Dararo. Gunani ne modo mencol so bisa karejo. Ilak na kikit di waktu magorni. Di madungan sonang naruto tuson. Roy maningon kaji. Ilen tes manis, ilen kopi susu, ilen kue roti, suping mengonia. Mano sonang baru daerah. Ilen kaji ilmu suping mengon komodalna.
Jadi piga mo cuma menang nakikikiton. Oh, obat. Jadi on mana kinang udah mau kita pikir-pikir, indara markumpul halak nasonon model naning nabi. Al jahlu alak na jahat, nomor 2 alak na kikit. Sore dong mana udah kampung men sonon model na. Ulok ko dorok tu sira de merembes manular tu. Olo, parang di kampung yon ulok sesering mardong andoti. Tebo pe mana tahu dadong di sonon model na anggolek mate pari dia musuh dia lo. Sendi mati pena guru sultan da jolak na pon na doa ni ruamun. Uleh ti pena. Mana tawa dong surun ti pena acot makulik ko tusia nanguda. Oeda. Eda. Dot mada bodongan pajar duit asina di kampung tahun. Bu musya pe madot ma. Eda musya pe madot ma. Kakak ni syalu pe madot ma. Isa na katuana. Imalak na. Hajahi nda. Sitio Pepe hajah nendunan nda jawi. Palaho may bayan ni anak bori. Nda. Tualak curiga iya, tu siya na yakin iya. Ibalak na jat na udah. Pala daw di kampung sifat na sunik mambola-bola sayo ni. Jadi si buangan mo ni nangate. Ulang pardongan halak na songonian. Rade manular tuita. Jadi on masalah satu nangkin halak na suramar kumpul di sana majelis ta'lim pengajian atau majelis zikir. Yontang inang marsiajar, yontang amang inang menuntut ilmu, majelis zikir nda terbagi waktunya, marugi lelaya. Yalak nakikit may idokon Rasulullah. Jadon petanegit mangajon, mudah-mudahan yakin dot percaya doa inda dong tipe na suri model na di kampungon. Dunia manginang itana manguluon akon raprado sumanjadi. Anakin mo penang raro tuson na ruamu da manjadi on. Ruamu raau manjadi. Ibu sorokon raro. Cuman au tando mangajon onok naron adong syarat na. Biar syarat na guru. Ulang adong na perjol ke mudak angguau doy. Ipihaw tuson mulak ko au. Jadi amainaku sasudena anggona marsya jaron nadong batas nion sampai mati pasoding tutup na udah ia jaran. Lakinu mautakum ning nabi di hadis. Ajari kamu dah mait kamu. Isi masuk berbeda pendapat inang ulama-ulamai pantas mejaran na mati niya makin hapur ya jaran siya na mati hindi butuh ibadah non adong ruwa dong jasa imana binta pedar mulita kaya sumarang katinang sunidi thumma usriya biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ورحابه القدسية وعرج به إلى السماوات فرآدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلى maka on manaron bahason tadi perjalanan Isra wal Mi'raj. Cuman lo kenakin inda tola ita malosok marsiajar menjalak ilmu. Sekalipun ita marumah tobang amanginaku sasudena dapat alif tinggal ba, dapat ba tinggal alif. On tugas tahun na marsiajaron utlul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus dari tahun amanginang apa terus do marsiajar. Mulu inday mangarti o marsapol tunang paling boto siya na. Anaon marekudokon inda dong batasan
na marsiajar na manuntut ilmuon. Adong do na jolo ko to maginang sa dadanak na ingin manuntut ilmu marsiajar pwede matong baya uma ayat na suwada na mampu pasikulaya tayang wigit marsiajar sa diyo baya akhirnya kemay maningon kaji ni guron siyan balik kalas didingdang nang may nanagkini iya manangon kayo itang yun dingding ni kalason alak marsiajar di bagasan midokon guru kaji ngomong na marsiajaron harus hormat tu guru so dapat ilmu na borkat. Onda pertama tumarado anggi na po sa naulibulong nasib masih di bangku sekolah kunci naman tuton harus hormat tu guru ulak kita salon adab salak di si gumuru gadison tu pasar si mangambat molo hormati pa tu guru dapat ilmu na borkat on makarang-karang na orang isan nari marsiajar urang adab tu guru enteng ruania dunia musya kon gurui so dia saja yajar kon guru tu bahasa imna padehi hormatan sekalipun satu huruf dia jar kon guru ya kon hormatan de man allamani harfan ibahasa nabi tami hadis bagi orang yang telah mengajari aku satu huruf saurup saja piajar kon kalak di ilmu kon dihormatan de jadi on manapun di dana kon waktu manangin kalisian balik digni ni kalason jadi on piamang ibain majola pilon muyu ni guron matuhalak ni danganak ni kalason ama pilon ibain guru itu danganakon batu ni tarutung batu ni si bodak taboy pangan udok kondokon batu ni tarutung batu ni si bodak taboy pangan udok kondokon anggoy pikir-pikir ama guna ni ilmu son tinda tolenteng roi adong ni sarasaat guna ni akhirnya dan aku ni bagi eno kundi gurui apa baya wapil jolo kaji do kundi gurun kema yang mengapil tu sada sopo-sopo dalam pamusan nyalak lewat mawai samping sopor isa jo matok karejonia batu ni tarutung batu ni sibodak taboy pangan udok kondokon batu ni tarutung batu ni sibodak taboy pangan udok kondokon pala na honok lewat mapanak kumarobane peng satas udok kondokon ning danakon nako si dokon len jode bading panako manda pote pengia baya akhirnya cot mengajar guru may kalas danakon juguk sikola bo si kalason ko mang tidokot ko nang ngomang purang taong pa sikola ho malalibi me odo hidup isi dongan-dongan mon di guruon tarsong gotia maja danakon baya teo malpon kaji di dokon di guru ini kaji dia dehnya malupa guruon Tidok pun ni guru batu si bodak batu ni tarutung tawi pangan udok kondokon dungi dan kala ke penabatan jauh ni ya ini dokon kon ni guru itu aduh seru sopo-sopo dalan-dalan di samping naik isi mau dokon ni dan akon jadi peguruan apa cot baik yang tu sini ruania marangkat guruan ia petong bayar mengati ya lebih semangat doma gurun sendanak na mga pilon batu ni tarutung batu ni si bodak taboy pangan udok kondokon ni gudo batu ni tarutung batu ni si bodak taboy pangan udok kondokon pala na honok roma panak ko naginjang godang ya rupana porong dapet ya udok kondokon ni gurun ni baba mi udok kondokon ko niya kadang karena porong dapet tau ni panak konto ibu ti episode tusuk ko ni tubultok ni guri mate ay tabuat hikmah siano niat natajoman niaton na ulang sega niatnya roho tu pangajenon menjalaki menuntut ridho ni Allah ulang komarniat peite kue roti lope nako si peite ako naging angan-angan mo pabat lope pamasak baka suman goso juicy jadi biado menuntut ridho ni Allah do sorita tu sohon molo sega niata ndadong hasil saru pura winangi puaso at cogot on Ramadan non udai sa cambong abisya
tay marbimbang-bimbang ati-ati ni sa alalu sa inda. Rohinang nasumpat mangan sahur. Tiniat mutajom. Hola lupuasana, udah jam 11 ibatal ko niya. Aso inda tajom niya. Ima sudokon di dalam hadis inda sah sada para karejoan tanpa dohot ni niat. Sarupo na mangan pel deh. Coba dalam mangan pel ko udah. Niatmu mangan pelon ubat niulu. Tetu boltok mudo kena. Aso malu tunggu. Kan ima niati. Si ade to mungkin macit bintu ay may kotolan ke tu bintu amo imasuk akal. Arab tu si kehena. Itolon pel macit ni mata. Ternyata nang udah tu boltok do ketema malu macit na mata na macit. Ima tajam niati. Jadi on maperluna na udai karejon nakin sada amali harus dibari dohot ni niat. Jadi on penakin bopo si andina dapat alif tinggal baho na manuntut ilmu on ulap ko malosok. Adong may mana muda ya jati kita leda mangaji ni ba. Adong obe panjai do kun sana ki masuitan penguman dia. Nah lu tahu dah ada nak masuk lok dapat alif tinggal baho ni ya. Na mas turunnya ni. Bope dapat alif tinggal ba. Marsyukur koinang marsyukur. Marangkat ko bayang tu panjenon semenjak nakin marangkat ko madunga dong nang udah di sampingmu don malaikat ni Tuhan maroban karotes na kosong marsyukur ko makna ro di bornginon marsyukur ko ya naro manopot kon taman surgon madung ro manakin ambanginang malaikat di sampingmu na maroban karotes na kosong icatat dia golongan orang-orang yang baik maka nanti akan kau terimalah catatan ini di satu saat. Sehingga bayana udah sampai tu pahajanon harupin amar si tunduhan ang una na pola bebe mi catat mo bila perlu podong papodong zongoni adong di mana mo daw lalu tu pahajana orang na ya betul jam sandari mau do may beso nih rupa dot itu pengajian mukondi marapi sampean gurui anggia bismillahirrahmanirrahim nawa itu modamanillahi ta'ala nya harupena modam kuinang nakin may catat malaikat ma di karotes na kosong onto kinay di tari moho udah bayang ditolu tempat ini yang pertama tadi catatan amal baikmu. Apabila anda satu saat sakaratul maut meninggalkan si kumbun dicatat mo inang bayanakin na baik bihusnil khotimah mulak minang udah dohot kebaikan sehingga bat kalak natangis nang dakyo. Nomor 2 tokin na itarimo catatan amal baik mo daya. Apabila sampai tu kinai dibaringkun di alam kuburan rumah tu kinai bayang malaikat marsapa fa idza dakal malakani al mualakani bika wa huma munkar wa nankir fa idza sa'alaka mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka fakullahuma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih amal menangkan menjawabna isi terima catatan amal baik na memperingati Isra Mi'raj di burngin nariyo maka inda dong kalak marugi mambaen na dengan tapi setiap mambaen na sopade pasti manyosal tak kunjung ada udah marsido ka manyosal salah nama sidoka inimu. Tapi setiap halak mambain na sopade pasti manyosal. Maka ulang bain na sopade jong kon na baik. On matok kinaya manginang baya porosanon mu jujungon mu topion mu madop Tuhan. Sehingga tok kinaya sampai tu alam kubur imaman jawabna. Pada sampai tu kini di kuburan dia bisa markilah-kilah di si. Bope hona pista na si kumbuon. Ano mo sinakon udah? Istar tayo to. Amo marsu aja usuin dah mudah-mudah. Diamian. Ang operasan nama na pista tayo manoto.
moloporo manandai na ulen tipena iundang yang ke mamili tu panusukanan palit tadi mo isen panitia negit pilion tolu rombongan non sada 2 ton pilkada lalu tu kamari ibu ati apa kui panusukna tusukia tolu ilok pite idhabuya stempel tangan pala mulak ma ronak mo negit ke manusuk yelo semula bo masalo saya dana manusuki ni ngodun madung eda on tina martin tangan kuliah tu wis mili pilion anak mo negit kion engkau tusuk saya dapur wain ya bos tusuk ko surya ni orang buruntung betar somut ya itu mari nang polok jagorina madung sa tong jujur raun ya imedo kon pistar teoto na neot tong suara mi nakunan ko ketu sabat tu ko nabatal le suara mi te perasaan mo pistar ima sodong ang bayo na carito na mau murni 60 perasaan na unok minamaulon o na pistar aron bayon ay na rupa makuling meto anak niyan o amang ayak mamuru mo 60 tahun naman nila kuna unok be na mangulon te o sumbayang mamalosok dia ibu to na mati te malosok ya dungi ima damang dia matong tolo mamang baya anakku poparku adong daw wasiat ko jaw mamang niya buat wasiatnya ya saya bilang sana untuk kinai niya ima da pala mati to kinai ulang ben kuno kopen kuna baru buat kamu na buruk-buruk iso ni papan na pila samping bakas tayo so ni buat na buruk-buruk na ko tahu siya na baru niya to jadi ay dagan ako maninggal ay on ilaksanan mawasiaton ibain makopen na nabur ibain papan na buruk rupa anggapan ni bayon na bateon apabila harus mungkar nakir nako sapaan kuburan nonok loon niya pista risen mungkar nakir Tingin pa pistar ko Prabu Sebayo auto kini palabati ang mga ben ko mo kompeng ko niya sa akwaw niya maksudnya to kini palipasok niya sa pagulo ni kuranan tiok makompeng na panaro mo karena kirop na salay tanang gobayo bayi doon niya gobay to ni bisa paan bayan na mardosay ada sifat tanabahatan na maulon markilah-kilah maninggal mo siya maragasi morakir mungkar nangkir maro bukan itu si murakiron isi langon si murakir saya lah mungkar wanangkir apa si murakir war kahanggi itu dia musi tidak pampan di si kahanggi so ini mah tipe-tipe tanah mau nakit markilah-kilah saja ima sodong bayo di daerah namian Marsaba ya cari terus daun jajari Marsabat yang sumbayang naraba puaso penara ne botonya marusaho akhirnya ketu saba geng mulai memangarata mi onjok maruania ro serangan mochi tos sabor gini pasang kalak akhirnya putar haluan ketu dolok korno pengarai dah anak adong ton malau si baju nonson dia akhirnya ketu dolok mangguris taratulu batang na pwede guris api ang nilukan ro maudan ketu sopoi marsak ma ya Allah tuanku marsaba au jajar mochi mangguris tolu batang maro dan ang golik tarsun batuanku panang nasib ku na maulon gorang pasabat usapu pasalkap kon badan kon tu babiat ini ya urpana horok pamintas babiat di belakang sopoi ya Allah tuanku na marsya yang doa ini ya tarsori mara sifat inam nama maulon it marakilah-kilah saja jadi ot penek udokon na manuntut ilmuon inda dong batas apa lo pikir-pikir bandingan do piangu na marsya ajar manuntut ilmuon dibanding adong na jolo sada bayo on amana bodo madung bodo parlupa musedope satap parlupana on gornia pelupa ya nana borat dudai anggoda kana pelupa guarna si haban nako isi guarna na uda haban nakon ben guarna nakmu yun tadi mana mau jadi doa jadi ben perlupa na si haban nako hon guarnia pelupa ya
itulis do magore gonjong ko niya do ikalung ko niya haban nako. Jadi palu pa yun gini haban nako. Lupa sarasa da udah gonjong ko niya kalungon tarpodo miya. Di saat tarpodo miya itakwalak gonjong. Pala tarsungli may pakialak gonjong niya. Akhirnya aman niya. Kenapa engkau saya? Saya siapa? Iko to na udah nakaro na marsikumunay tanda sa siya. Jadi bope gidik ilalaw cerita na pon nakasuti ko na dalaman tujuan nyo. Nitabur siya ni siapa saya? Nabahatan umat ni Muhammad ton inday tandaya sangay siya. Maka kalak na lilo na maraportibiyon. Sa paano dirita sa isita? Sa payamain ang dirimu isi doahu, isi doahu, isi doahu. Baru-baru ini terjadi suatu musibah di Pemko Padang Sidimpuan Molojung ada dapat amanginang beritana banjir menewaskan beberapa orang, bahkan binatang-binatang banyak yang mati. On pemilu isian kisah cari tu sihaban nakona kinda marsapon pun marsap itu ada apa dengannya? Asuro banjir. Ondo persapani. Mungkin amanginang sering membaca di suratul Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazam bima kanu ya'malun. Para buatan muyui ukem balion mulak tua muning Allah. Nang udah janggal nang udah ruwataya gitu sur manek tukinna. Dolo ki turun tu sur. Ang gurung Tuhan membayar. Aranya asal ni umat ni Muhammad ton opat mocom aek angin api tano. Naseringan malap kita sebab musabab kembali tutuan sian asal tahun meninggal si Polan tenggelam aek mangalapia. Si Korun tano mangalapia. Si Fir'aun aek mangalapia. Tenggelam di Laut Merah. Meninggal sabangasi tanah longsor tertimbun tanah tano mangalap kalay. Meninggal sabagasi kebakaran api mangalap kalay. Meninggal ayah ni si Timbor angin duduk. Angin mangalap ya. Maka hidup ini kita harus waspada. Hidup di dunia harus waspada. Banyak godaan setiap saat mengejar dunia semata-mata bagaikan mengejar rusa berlari. Kadang ni botonia torang hari buka pintu ke manjala kepeng, otang hari mulak tubara, tong siopat-pat. Tidok sumbayang na, nadong ruku na, nadong sujud na. Masa ruput binatang luitay. Jadi tolong jadi tabuat udah nangkin persapaan itu dirita asoro banjir inang di Sidimpuan. Biar ni orang memanginang alaksi kumbu. Apakah itu ujian dari Allah? Apakah itu menjadi peringatan atau azab dari Allah? Biar kaum ibu sudah menjawab nana muda. Ujian dia sangat peringatan azab di Tuhan tua lain. Hei, asyik buat ujian. Benda masuk-masuk wani. Kaum bapak Yusapan, ujian dia udah sangat peringatan sangat azab di Tuhan. Kaum bapak jolo. Boh, peringatan. Peringatan berarti berbeda pendapat nang udai. Dohor udah. Ini masuk sering
Ibahasan nama tubuh gutor. Sa panda ko tato. Ang wow mangadigin mo to inang. Ini bukan ujian, tapi adalah peringatan Allah. Asum berani ustati mandokon indah ujian. Mau idokon dawin ang ujian, si andi na to kinay amulak kampung si kumbuan, dengan do alak sudison. Rona songon din, ujian do gorani. So nabi-nabi ide, dengan do let eventual ujian na. Jadi ang kumanong dawin na dengan nalay si dipuan, murna tarpatur be ummaton. Murinda tarpaturi tabi ummaton. Asonin mo. Tolong jodi nang sampai dirimu absen jolo per minggu. Idiro bahatan ko menyentuh Al-Quran na menjadi sebagai pedoman musian HP. HP. Ma, bahatan do menyentuh HP. On sara persapaan dito. Mabahat majol mo nang una naingot tiya pedoman niyon bi Quranon. Hindi sentuhin sa minggu. Tengo HP tuktap tiyo pare. Aso na murka Tuhan. Teh Ustad di HP dong dok. Oh Al-Quran na 30 juz. Benar, saya tidak salahkan. Tapi sampai dirimu apabila anda menyentuh HP, apakah perlu berudu? Kalau Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Molo HP nang sarasyo mangaji, o bantu siya na masalah. Tenggon Quran ulang o bano bantu siya no. Idoro kemuliaan nai marbeda. Molo HP, tirambat kot tura sambut nimu. Al-Quran ulang man sambut nimu. Mabahat jol mon lupa tu Al-Quran. Sasaminggu na junga disentuh Al-Quran. Murka Allah. Murka Allah. Bahkan sering ayunang kalak maayo sono sa pernikahan. Palepio may nang kurit na mga ito pentasi sonon. Na ukuran niyo ba ni HP do mai. Ngoni do may mga jingon HP on. Lebay ang muli ano bili sa HP daripada Quran niyo. Nang kan muro maun tu jolo. Ima hebat na isa lang main HP. Ina isa main HP. Olo manusia mada isa manusia nai. Batas manidak kai. Isa membena Yahudi. Primero kuntuan di Quran walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Satu di surah yang lain la tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahud. Indara nang udanin na Yahudion totop de parlaun amanu Yahud marpora sampai bagai nun taukid deh la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahud. Ndara mardoan sa panjang itu akan bermusuhan. Alay do mamben HP on. Maka isi mita nang udah itarik kai sehingga terperhatian tetusi doma. Sibuk di internet doma. Jadi on kadang-kadang au juga ada sekolah di Mesir udah. Martai itu sosotik jono. Quran na tinggi no. Namulian dia lay Quranon sehingga apabila inang naron puten ni ba ditoru adong naso bisa diterima sama puten opat ditoru 50 ya satu pelajaran te Quran udah guys turang so marangkat komen Quran udah guys yang kati pelajaran tol jadi berangkat di kelas imam mulai ben kali Quran ini makanya persyaratan di si waktu sekolah ang muna surah putih baru sekitar 8 juz palingoti Quran itu tak akan dikasih gelar LC. Dah sembarang kali malin gelar LC. Sehingga sada pelajaran saja madu ibanding tu Indonesia kalah. Asuh pun kalah. Maka seimbang do kadang-kadang au maligin ilmu ni esada di Al Azhar dibanding S2 S3 Indonesia. So tong na menepeng do. Palalan cara pengu bisa S2 mana menawi sandian kuliah mah S1 ya Indonesia on mi nda go ilmu nai da una jadi ang usurun inda ilmu do makana ang sistem belajar di Mesir na walami momo masuk keluar susah
Akhirnya membayar tong, cocok doi nang karotes ijazami tadi mulai masuk konnya masuk, datang na membayar. Tera de manomo tingkat sada 10 tahun, tingkat sada 6 tahun, sosok di sini naik kelas. Merokon mau masuk keluar susah. Ang Indonesia na soni susah masuk, gampang keluar. Susah masuk, epeng datuk ada yang pengen daftar. Ah, itulah bedanya. Jadi aku pinaliti waktu saat sekolah tumaradu ibu toku soni adik-adik kelas na masih tingkat-tingkat di MAN ataupun Mustafawiyah pesantren. Saya kasih dorongan kepada kalian adalah pertama kuncinya ra. Apa yang winang tu masalah ekonomi alak naswa dari orang tuaku. Na may laomar cari toon na lapang-lapang dalam kubur umaku. Na macalong-calong pau do mano muka jadi umaku dah. Macalong kangkung bin suara na may nang. Sehingga palarong halak namanya bidot memang umisi. Jadi olutikan kuntum hari-hari kelason remaja-remagio ulang jolok tatap masalah epeng. Nomor 2 do epeng. Ada pertama ra ondo parjolo. Angguraho bisa menjadi. Au penajolo na suada do orang tuaku sampai marangkat tumesir dinang tangis di umaku. Asu tangis umaku benda sodong madinang di tangan. Biar matong au do nagir sekolah. Iya nana mampu pa sekolah. Jadi yang gitu yang nyari tatap orang tua do parjolo tatap. Suringgas ko na marsya jari. Ulang sempat terpengaruh kepada lingkungan. Jadi anak ni baik pay kumpul jola palingon zaman na zaman modern sana di Quran. Kumpul jola bahas abis mangan ceramah jola soto kinuda. Sori nang uda, ho amang ho inang boruku ho amang anakku. Rap holong rakku jomu sude. 5 udah anakku. Auda mangsada pesanku jomu. Apabila mang tu kini keluar kusen bangoso nanggo buat satu dia oke. Ndak mungkin lupa itu di belakangmu satu dia ke. Jadi ada pesan neget dalam nyumaon ayaon. Na pertama amang hodo mamben ko marargaho. Hodo sampai koran bu. Ho mamben ko inda marargaho. Kemudian jangan terpengaruh kepada lingkungan. Siapa terpengaruh kepada lingkungan dapat melalaikan. Kelalaian adalah awal kehancuran. Sehingga anak ni baon di hotel satu dia anak tujuannya. Jadi wo pernah kuat epeng ni orang tua ni ba anggo pista ni ba ko na bisa manek tukinjangi. Nek adong lisotik dalan nilin Tuhan. Pun mana mo kadang-kadang kita miskin orang tua bandel musya dope. Sehingga terpengaruh kepada lingkungan kadang-kadang namanya narkoba. On masalah harus marak dan narkoba. Dohot mata ikut-ikut, tudongan-dongan, mengisap lem, namar sabu-sabu. Harus semakin meningkat don. Kadang-kadang lem jual parjolo, mur meningkat. Ketu ganja sabu-sabu, ketu pelanjing. Tolongnya pelanjing paling tetapi umatnya songon anjing nubedaya. Dibunuh ya. Konan tuh pelanjing. Ma terjadi dudai di Medan. Sudah bunuh ayahnya umatnya, sare men selamat. Ipe menanya dia mendo tinggal anak boruon tugas na udah karejo. Gari abis sudah sekeluarga pasangi. Ada pelanjing ini. Jadi ketika ditanya dia, kenapa kamu bunuh orang tuamu? Kesongon anjing ida nih. Biar pirimu. On baru maja nang daerah gunung mana udah pota berite di Mompang. Ibu nih nang udah dirinya, ibu dia pisau. Data zaman siarga 3.000. Tap selesai mate aso inda ada potia tolono ni be inda ada potia makanan niaon makanan wangi ulang sarana sembarangan bope mardaon alak namang hidup ulak ko manghidup ape so ni sistem ne gorak rok ulak namang hidup upardaon ni alak namang hidup te namang hidup pau isudor ko lipinda jawab ujagiti. Jadi kadang-kadang apa itu narkoba di ba inda butuh bania. Narkoba singkatan ngondia deh, narkoba naritip kobaya.
Coba-coba mau narik tikur warion. Atau narkoba narik korban banyak. Musuh konakin waspadalah. Jadi ulah tuh kini terjadi panyosalan. Sama-sama ini tada. Isun magunana kita buka on mengungkap sejarah perjalanan. Wa ra'a fis salisati Yusuf bi suratihil jamaliyah wa fi rabiati Idris alladhi rafa'a Allahu makanahu wa a'la. Arpina udah. Pinarapod ko inang suri pinamadot ko anay olo kulit dapot pahalo wa ra'a fil khamisati Harun al-muhabbabati fil ummati al-israiliyah wa fis sadisati Musa alladhi kallamahu Allah ta'ala wa najah. Masampi dinang langit ponom konte wapisah di satimu saladi tema odom me dalapil ko inang sude nai lebaya on kadang-kadang kasalantai sebagai orang tua indah mendapat nanguda al-barzanzion pemberangkatan Isra wal Mi'raj sehingga anak-anak pindah dong bayana mamboto kumana pisunguni palagi ayana isi mga jerenay sehingga indah dong na mamboto perjalanan nang udah melalui al-barzanzion sehingga nang udah bat manak taon na marlagu-lagu na sutotu kumana pimanong bodot palagi dong keyboard. Diharap kepada para dangdang agar naik ke pentas. Manik mau mbak si remote, mbak si ingot, mbak si tigor. Ada mau peder sana na yung belakang de pero yung anak balingon pentasi. Ada pe pacopat motor kis, pacopat tu soul. On maniton so sehat kita niya. Roma bayo mantor ngis torkis kon pardang-danganan iningin mu kolom-lom yo ko kuali. Amen pul nagit marlaguon manek bantu pentaso. Iputar kalalima dua tukang lagu tolu tukang goyang. Malaguna na musid-musid sadnari may putar kalay. Oh, mamulai kan? Hindi tahan niya, git mo musik na on, manggoyang ma. Are tanda mo hobi-hobi lagu rusuli non. Asani mo, bukti na ro Muhammad ngon moka na tumadina isambut kalor lagu nang mga na binta. Berarti ta suka lagu. Maka sugarion ko motor ek mais koy nang tusidipuan bo pe madung haja ko na do ipod mo be. Ang gumain musik ni motori goyang-goyang ko dapat mitorui. Matano na suka ko musik eh. Karang-karang manong boy nang ribut sewa itu supiri. O supir niya, inadang musik ni motoron niya sama. Adong na ba nang urat? Banyak lagu kenapa jiwangku niya. Pala mo tinang manaik ma. Marlagu mo kumat di si Turkis, kumat di si Tigor. Kumat di si tukang goyang. Bulung di tarung bang, bulung di ribang, payang-payang di tepi dalam. Aku masih
pernah mendapat melalesa dari tidak cukup tangan di bawah, tangan di atas. Bisa semangat nak. Sadado pisoku pakorot ni utegodang, sadado giotku imada si boru tulang, si Lolita, Lolita boru toke gotak. Tarsuni mamainay na. Mar lagu musim ayat-ayat maranak dua, lagu permintaan kepada ayat Charles. Manek musim si Charles. Hudo manggoruk pitu soleng tarbuka ko, madung manabur uban di ulumu lek poso ilalahon. Dong dia bemirasi itu bayar jamai. Manek musim poso-poso. Lagu permintaan na poso bulu. Kisikia kofa kante benjatahi. Tukun mai siada ami madung kehe. Ima dohor sidami marga dali munte. Jalan sore-sore markareta sadabi. Pokok nahor jamay na uray ikampungi anggol na marlaw sa joma. Inda songon na jolo. Anggo na jolo daboy nang palamarbasa nagburui di kampungi. Ribut ma di bagasi mamuji-muji nabi walay bayay nang disi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Lalu anak buru tu bagas ni bayuan ribut musi aya-aya mamuji-muji nabi walay bagasi. Allahumma salli wa sallim tak tum. Imang guna jolo singgo baya sambilat popper ni umat ni bana jolo taraturi ado baya maradap dudangan akon anggo sanari dua pianang ni bainda taratur akinda dong naborkat dihangoluanon benang uda icabutuan kaborokatani singgo benang uda anak ni bado mga turiba bela kaborokatani. Apalagi di zaman tahun sanariban nang udah percekcokan terlebih di desa-desa namar kampung marwan nang udah on manitangis kon di Muhammad ketika berada di Masjid Ijabah di Madinah mandua nabi nang baya di si tolu dua nia dua makobul sada indah makobul palakil tu Madinah di Masjid Ijabah ison malang bayana jolong Muhammadi naman doai tolu dua ni Muhammad dua makobul sandai indah makobul harupe seorang nabi na Mustafa Habibullah adong do dua ni ana so makobul apalagi tanang udah nabat dosa wajar bat doa ta indah makobul baru nabi tanda tului dua makobul sada indah. Na pertama mandoa nabi ya Allah ya Tuanku jangan hancurkan umatku dengan mati kelaparan. Maka saya miskin pialak tinggal di sikumbuan totok dek namangan. Mamoko buluin nabi. Halai tinggal di padang pasir tanah tandus gunung batu-batu makmur kalai nang udah bayi di soruan. Borokat doa ni nabi dohot Nabi Ibrahim. Tadikin padang pasir te makmur kalai. Nomor dua na makobul Ustaz. Nama makobul ya Allah ya Tuhanku jangan binasakan umatku dengan orang-orang kafir.
maka tokin na ijaya do umat Islamol baru na muda hari kiamat inama kabul may nasama kabul on may na ang sataksa dari on madung sampai tu kampung-kampung tu umat ni Muhammad ton maduannya ya Allah ya Tuanku jangan jadikan umatku yang berpecah belah asing dangdang di Nasution, asing dangdang di Harahap, asing dangdang di Hasibuan, asing dangdang di Lubis, Tanjung Nadong dangdang nasademe tinggal di kampungnya. Roma perpecahan udah di kampung-kampung. Kadang-kadang inang baik damar sipak kulingan damar jiren. Namar kahanggi, namar kongsi solkot, namar masyarakat, on mana terjadi nang udah di kampung-kampung. Urus tu sini puanan nang udah. Diamian terjadi nang udah. Tolu calon kepala desa, sada monang, dia betul bisa ramunang tolu nai. Nonokan kami nang udah masih pakulingan. May maaf. Jadi pikir-pikir na picik-picik ma pemikiran di umat tu. Pantas lumando na binta nama ko buldero aku nama. Kadang-kadang na udah romai para sandi bana ulun beteng. Pindah beteng matu na udah soro-sori dah. Sotik do salah jala kina tar mo okkon. Indah mo okkon di dunia akhirat dengan anak buri. Hola pun akhirati. Kaji jono palan-palan. Sedangkan Allah Ta'ala na muda mamarzina hambon yaon mana ko taubat itari mo Tuhan do taubat niai iba sotik do sana tar mo opkon be berarti umbeting kita sian Tuhan kalau ko inta majon ikro imatokin na inang bayang apabila sampai di yaumil masyaran marputar-putar umat di Muhammadon nagi marukon sapaat ni Muhammadon gari tak kaji ginjak na udah margeler don adong kisah ni bentuan di Qurani mulai san Nabi Adam ditolak Nabi Adam kita ketu Nabi Ibrahim ona tolak tu Nabi Nuh ona tolak Nabi Musa ona tolak Nabi Isa ona tolak tu dia ketu Muhammad ya Rasulullah sapaat kon malang amining ummaton jawab Nabi binta talak tangan ni amainang mandarimo ita na mahido sa pangato ya ummati sudi umat kunang kanusapaat kondon jo urang umati pa bege-bege na kecuali alak na tolu golongan on datar sapaat konau padahal tok kini berputar-putar dia ambil masyarakat seolah-olah para sani babayan ang udah soalnya sanjok kalau mata dari tu ubun-ubudon bilasna jajo may rusafaati isambut na binta do tinang terong niya syarat na tulun ulang adong kogolongan na tulun man haulai ya Rasulullah isini na tulugolongan ni na pertama syirku billah alak na syirik tu Allah tersapat ko Nabi maka ulang sekali-kali syirik tu Tuhan sudah pebeteng habis ko marudu ashadu an la ilaha illallah pia kali marudu ko sadari sumbayang ko ashadu an la ilaha illallah jauhkan anda dari sifat syirik lewat kita ngonon Lopez jawab rawa napaduana ya Rasulullah isena sutar sapat konmi halang namate meninggal konutang tersapat kun Nabi maka marhati-hati masalah hutang jelas didukun Tuhan di Quran apabila berhutang kau catat nih di sini ya alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam faktubuh catat dia balas surnya hutang inda tan koto kini manjojori na manjalaki parutanganmu anggo habalun minallah tong maidom ampul tutuhan ibasalos on habalun minan nas do ko dijalakan alak naiding nabi dung salos yang baru roh susapaat kun koning nabi Lopez masalah hutang daruk kita nama hutang tenang udah
Maka pala manariak ko na una meninggal ini para jauh. Mana dong hutang piutang niya umakon. Ako sebagai anak kandungan ahli waris na. Hindi maroban hutang di umakon turupan ni Tuhan. Ini tanggung jawab ni. Tayo nomor tulun na udah mabiara. Istri nomor tulun na ya Rasulullah. Nasutar sakan konmi ning ummaton. Halak namatay na sompat mardenggan. Tersapot ko na ibig na udah ko pemalak lakon musulit di masuitan. Sumbayang tiap hari, sujud lom-lom na may son mo. Indah tersapat ko na bitay. Makulang marsyanya ni. Tabahin beting-beting ni mata na mangulur. O nang udah. O nang udah. Doi. Dor, ulang be. Ulang. Imaguna na mga ajita. Magoda ngaik marubat tapian do. Mulai sa morena udah dungrat Ustaz Tanjung Tuson, maafkan sudah kesalahan di bayo ini Buma. Halo. Alhamdulillah masuk kaji. Au sapai jula muinang.com bapaon. Ada pun padulu sapai jula. Idiru tagen ilada marsi kumbuon marka marangi pareban daripada marka marang saya sauma. Sadar rui bahasa bolto. Ya wena. Na sumot. Oh na udah. Udah ngelian sotik oh pemama bodoy. Ini yang udah. Kangi saya sudah ya, harap kangi dua ni kangi pareban. Saya sauma. Kau bapak jadi siapaan? Kau nama beda musya do? Kau bapak ini do perasaan nama si kumpul lebih tagi marka marangi pareban. Oh, pinapurata no. Kumpul ada udah. Asunimu di sejarah to. Adam Hawa tinggal di sorga, menghuni sorga sehari-hari. Adam melihat dua burung sejoli, Adam sendiri ingin punya istri. Cita-cita Adam Allah ketahui, dijadikan Hawa dari rusuk kiri. Lahirlah perempuan yang sejati untuk menjadi sebagai istri. Ingat nang udah asal kejadian musian tulang rusuk sabola kirna pekok donok niat-niatei maka nabahat di perasaan. Udah rok perasaan nakalakan ko na ba? Wala daw sa perasaan. Dito na udah, upatakas diyo. Ang goho na udah, romalingin horja, oban indat tukus mo. Ang goho udah, nagpurusya po ko na butong niya. Takot mo na baru indat tukus udah. Kaya udah bayar tulopon manyawat abis ya tolu goreng. Itu bangas narong iba ni Joy, lok perasaan. Mari songgak kiropik, dia pelang masak ni musik. Padahal ko menekin nang uday naman goreng aduh, lokang-lokangnya rambir. Dok si perasaan ni. Jahil penekin na udah, ulak ko salah. Tagian do marka maranggi pareban siya. Marka saya sama sabolok sadar asu ini sejarah ulang lupa tu sejarah osor minon lagi si Kobil Habil saya sama de marsi bunuan ini sejarah di tai si Kobil Habili saya sama tai marsi bunuan tai lagi di Quran surah Al Imran si Imran Nabi Zakaria marka marang ini buat nyalek bo sempat dipilih harus si Nabi Zakaria anak si Imran imagwarna si Maryam anak di si Imron si Hanna di Nabi Zakaria si Isa marka marangin istri lain bo aw masugari winang adong parewan kuna kayo adong abang kandung kuna kayo butuh awepe na adong itanganku anak ku kuliah dia paling cepat ku telepon paladat abang ku telepon baya bo pemara dong epot na sila ni kakak doni roha cepatan tu parebani titit 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 titit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siap dolo kamu pareban. Sehat kamu biar pareban sehat do. Sehat ada baca itu.
imada pare benang bisa tolong jalo pala pangong marsa juta perlu betul anak tak kuliah sabulan horong ne paulak ma oh jadi ma pareban rambut so nalap komu bila perlu kirim nomor rekening ni dia mau parebani tayang butuh bangon ma butuh ibai telepon do so ya nang dasar sar matong duramion isera kia musema buatia korea suruh kutia tope rodat ibu te nang udah siarum isimbur konia manjek ker siarumon loyok rara batang nai topet digadung sedong arambil itu gicatan matongnya pari tata arambiron bemen gicatannya jole be siarum baga na lalaho ninya nasib do siarumon basi do kut kusoni baya bagao nakon marara bagay langay baik niya upa benarara batang nai jole be arambir hari rakon baya marsak mahonia onda burarakon bawa ngunudun mulai nazolek sampai solek narara duau ni naso na nakbuli naratai raraan ni tung baya narataro bibirne ko neraraan ma ulang majok tela la arambir on pe ben hodo pa jolonnya les ramulang abu penasanjok kalgi chat ko niya siboto daw pesanjok kalgi chat ko buru sibon do mangalapaw niya buru regar niya buru nasutio buru daulae buru matondang batubara dengan sama tua mulai kon nazolo lo pusat in aboda do mangalapaw niya baru terbaik lah lewat tu udah marung borat malap pui dah guna petu turunnya mateon ni mai dah guna ona sulo do peni mau na sulo ona bokka do peni marung ona bokka ona kuraso ini marung ona kurko ona por biar dah lawannya mateon ni mak ben horo pajolo onnya oleh misi par pula pajolo dia tu tebo beterambir rap kita margabung kita lek naguar kuripe gule siarum ni ade nyero kun gule rambiri ima inda tole sore turun o penekin beli langit nang udah gicet ya bagak melalaya hei langit aku lebih mulia ning bumi sebotoh diginjang kon mi cipten tuan baitullah martoapan kalak di son apa di son baitul makmur natop do malaikat di son hei langit aku lebih mulia dari kamu siboto diinjang ko may lahir ko nabi-nabi tayo piso di ciptaan Tuhan malaikat-malaikat rap anong sano jawaban ni akhirnya terakhir siboto langit awli population ko ison may lahir ko Nabi Muhammad diinjang ko may lahir ko Muhammad baru na dong jawaban ni bumi langit binang muda sip gimana to na magicat turo lalu amin ang kalimat di langit ya Allah ya Tuanku bain Nabi Muhammad dilahirkan ko di ginjang dunia segudang ni pangiduanku ya Allah palalu Muhammad itu langiton imasudigi na mulai sa langit pertama kedua kita na marlak tapi karena ko bunuh di langit itu ya Jibril ding Tuhan mama ko buto kay majolo tu surugo mangalap tunggangan ni Nabi Muhammad na maragorar burok marangkat Jibril lalu tu surugoy ado menang buruk isa sada terem di saat itatapi bahad do burakon terong sada terem so na marsak so na udah endur so na martukuli sa midaya be marsak burak mo sumawre ek nigota tele na udah sehingga nang udah nakini tetap Jibril adong baya burokon sada termenung ya burok asodo sonon ko disuruh on mabaya sonang na ada pe urang na dijawab buroki ya Jibril inda binna sosona ulala di basan ni sarugon tay botoh Jibril bongga lubege berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangkan marangkat Isra Mi'raj sampai menuju tu Allah porang ku aku masuk dari tunggangan na otok pas saja may au perintah itu Tuhan tu sana malap ido ning Jibril pas saja may pandokon nilak si kumbu oli matusup kantang tu manuk aik milas tumi tabo pas saja tu sana pesan laus manaik baya Muhammad ya Muhammad itlak manaik buhu dia saritana laus manaik baya Muhammad bergeser buruk tu kanan tu kiri tu jolo songon enang udah aso na malu-malu kucing goran ya buruk ala tastahi inda dengan mailah honing Jibril on mana bina mulia nangkan manunggang yo indarao ya Jibril nada ben nasurau ditunggang Muhammad ton
tay mabiraw tong kinay di dunia manera manunggang au lalu tong kinay sarugo ada teman baru teman lama dilupakan mabir minang udah tudai ada teman baru teman lama dilupakan dui caritoon Jibril baru tunduk burukon manek nabinta maka Muhammad tinang udah alikin sejarah sianon kita membuat pelajaran Muhammad do maneki buroki indah buroki maneki Muhammad berarti saya tahu buat kisah naik berarti namar akal do manek nafsu udah nafsu manek akal kalau terjadi matong kinai yang udah akal mi itengget nafsumu romeson di berita televisi seorang ayah tengah memperkosa anak kandungnya aso may tengget nafsu ni akal niya nda akali manengget nafsu on pelajaran dito akon akal tayo daw manengget nafsu tanamong ang sempat nafsu manengget akal mo siya rundut manamar dunia niya jadi pelajaran do dito singkat cari itu dah jam 1 orang saja 10 menit na inang udah sehingga inang Muhammadon disingkapkan beberapa tempat dari patidaun amsal permisalan perbandingan itatap na bintan nang udah adong do isi boto na karejo na manok tokon uruna saja karejo ya Jibril isedei alak na manok tokon nakin uluna saja karejo na o Muhammad ima umat muna sora sumbayang di ginjang dunia isa jo makare nalo jaya ima kadang-kadang hitay nang manombo ibu oroma sojiti di kampung godang do tetolu may penumpang na jadi masojit markilat marungi na te sumbayang tukang ajar na irung siro hinon niya lopuan isiro udah na sumbayang na ajar ko tu subuhinya bobi alang amang ni ngudun tidak cocok kube na manyarat-nyarat abis baterai ube gini ya kalau tuh na abis baterai tobak-tobak mesi ipon na dong be masuk waktu subuh cokono pun dia pebena kiper lalu bek do ya dia azan ya komat ya imam as-salatu khairun minan naum habis napas so ni pebaya onahi dari peya tidigin lopuan amanarami na puluh kutuisa masuk kutuisa nang nalungon do masojiti lek tobak-tobak mo nabay aja hayya ala salat Allahu Akbar maginjang turu pamar silap-silap po kay tu akbar biasa itu tobak-tobak lupa-lupa ini mas purulong generasi so ini pebaya onahina yate jadi bahan dapat perlihatkan tu nabinta adong lupinay ng tarsonggot nabinta ya Jibril ado baya na uskusanon o Muhammad on may carito ni si Masito tukang sisir ni Firaun na jolo masuk tu Islam masuk tu agama mon ternyata ibu to Firaun disuruh murtad kembali sotik pindah maragisir imannya on sehingga baya sampai surya malupat tuaik na milasan na sedang gugur sehingga sampai sadarion uskus kuburan nyai imasoy nang isuru itabay nang disunakon adong uskus na wangi-wangian on manang bendara udah donok tuo aso muap ubarong itu udah udah uskus udah biamai mau bareram oh pina udah main uskus semua loh jadi tawad hikmah nagit amal konon tenang termasuk kita singkat carito naon solat yang lima waktu kalau subuh utuh
pagi tumbuh. Kalau pagi tumbuh, hati terasa teduh, maka jauh dari angkuh, maka damailah yang berlabuh, kata Pak Mario Teguh. Borgong sembahyang subuh kita. Kalau jujur teratur, hati jujur, rasa selalu syukur, jauh dari kufur, maka hidup akan makmur. Pendok kondisi mujur. Kalau asar kelar, jiwa tegar, senyum menyebar, rezeki lancar. Pendok kondisi azhar. Kalau maghrib tertib, pengajian jadi wajib, wirid jadi karib, maka jauh dari aib, insya Allah syafaat tidak akan raib. Kata Bang Toib, dia akan pulang. Bila Isa terjaga, maka gelap tak terasa. Insya Allah aman, damai, sejahtera. Pendok kondisi masa, na tinggal di sosa. Jadi na 5 waktu manang udah silwani Muhammadi holong ruamuyon ulang ben markolak kolangon karejo onon. As-salatu mi'rajul mu'minin, sumbayangi dainang mikrot nyalak na marai mandoi. Holong ruang sumbayangi awal hasabu yaumil qiyamah as-salawatul khams, sumbayang na 5 on minang tokkine parjolo dihisap di doloni Allah. Jadi ulak tinggal konon on kadang-kadang manong tarsunggul nang udah borak-borak opingon masuitan subuh. As-salatu khairum minan naum. Anggoya ni si impus. Winang-winang dot umani si remote. Lo jatuh na marusahoy, marsi balosan kali kamari. Rap si dok be. Nadong na tarsunggul antara si umadot si ayah, sibuk na tuari manjala kinapka. Akhirnya so tarsunggul kalay nang udah dung roda, igat jaga di laut tugangi. Kalau teka laut, baru tarsunggul kalay torang hari. Aso dunia macam-macam orang mencari duit di atas dunia. Ada yang jadi PNS, adong namar jakal es. Ada yang jadi petani, ada juga yang beli padi. Ada yang jadi berdagang, adong namar jakal bawang, adong namar jakal kantang, kacang, pisang, udang, rimbang, karanjang, dandang, sehingga kita terus merasa kurang. Walaupun kita kurang, janganlah curang. Walaupun kita nanti banyak uang, bahkan bisa beli kapal terbang, kalau sudah amal ditimbang, takkan bisa menantang pandokon si monang. Ima tuhasta adong namar jagalonas, kulkas, kipas, tas, apas, kompor gas, salompas, sehingga tak pernah merasa puas. Nadong puas na inang namar porti binamar duniaon. Alabi dikrillah tatmainul qulub, indah dong natenang kecuali donok tutuhan. Adong namar jagal bibit, adong namar jagal sawit. Tak sedikit pula orang yang mengkredit untuk membuat subrahit, sehingga kehidupan bisa menjadi sempit karena hutang sudah berlilit. Kalau sudah hutang berlilit bisa menjadi sakit.
Kalau sudah sakit masuk rumah maka hati-hati mengkere supaya tidak menjerit. Pondok konisira sit putar punya putar adong namar jagal tip adong namar jagal mo tip adong na tukang ti adong na karejo di ekseku adong yudika adong legisla adong namangin mudah-mudahan lancar ko bege. Hati-hatilah berbentuk nega Pondok kondisi Abdullah. Maka inang di dunia harus nakin awalnya ita waspada. Terakhir nang udah dikaji tahun ben on mainang penutupan sadado manang udah pesan kuriomu tolong para gunaon di sisa umur nasutiko nah pondok-pondok kasanari umur ni umat di Muhammad tunina Nabi nta sendiri 80 tahun maya aso indah 100 tahun so Nabi nala ini yang mana paling donok tutuhan so sesuai dengan umat niawan ama pondok umurta pertama amaina ita sandari mitaida bahan ni kendaraan ni dia mian sering diberitain udah si Polang telah meninggal dunia tabrakan toki-tokin tabrakan SMP lebih umur nang udah SMA mamulak toropan di Tuhan nah jolana saja kendaraan makat sandari patang silap kumanya orang idalani pak nomor 2 pondok umurta ita sandari udah balanja tu na pakai maret doma supermarket Indomaret Minimaret Alfamaret Sakit Maret Nihil Maret indah sampai tu April indah sampai tu April ba sehingga pondok-pondok umur ni umat ni Muhammad tondainang kadang-kadang nang udah poso dope marangkasian kayu laut na manuju tumwaratais anggoluro si manikal maut sanak pamili maratangis-tangis oh ya asu tinggal kun kuami oh ma asu tinggal kun kuami cukup masa waktu moloke tu tajulu ulang lupa maroban bulung ni sawit marwan kong sian jaidot sian julu nama ngurupi ahli simait marwan manang udah marsi solom batu ahli musibah ontol modelon adong manang salami ahli musibah mula kitu karejonia sa model rumusi sa model salami ahli musibah ngi bangasan mateon ano puto gica langitin yang muse ke musea adong sisa model nang udah isalamia sondiangot ngon na ilala di musibah jago sampai bay pataru tu pamakaman moloke tu sidipuan ulang lupa mana busikan molodong nyawa indah di badan si maid itu pun minta dimandikan dibaringkon kuinang di kamar mandi mi anggun di pasoding ko nang udah indah bayar terpasoding ko dirimu sehingga bayar nang udah isi tara sumay nang udah magkuling malaikati huampon ituan aso sipsa joho nalewati ho mana kunkut na ho mana beteng na kampungon ang goluksan nari sipsa joho widaho sedang dimandikan hai inilah bayangan kubur saling bertangis-tangisan sedang mayat dimandikan salo sebenang dimandion moloke nang udah tupanya bungan disimai utasi antar setelah main selesai dimandikan dibungkus maidot abit na botar itu tuh mana udah banyak anak baru nama tion
ditambat di ujung di pangkal prosono ulo bargot pena inang udah nasalai sebelum terjadi tu dirimu pakaian putih-putih marlatih jolo tabuset cokot kopeni baru kentu badanmu tambat baru marsormin ko sonon mau tokin nai kalau topek ruda tu kamari malu patia ada apa ini ya latihan nih anak udah mati mana tai dah bebe dia naik masa sudah model ni bah jadi banyak latihan tu udah jam sada kurak sajong pas nanti rahir na udah ingat nama mati mana teh ulang istilah nakil dalat margambur lupa marsabu jadi on penang udah utinggal kon maju sebuah lagu kenangan on sebagai lagu kenangan anak karanganku sendiri doon jadi renung kon jolo tu dia dapat dilakukan sebuah toho tujuan nanamar si kumbu cuman lagu na udah inang dapat dikasih ton anda po rekaman now. Jadi catat majolo bila perlu rekam narum sendiri. Cot palamardan ko ida purman on malagu-lagu mujolo. Ada ta hobi-hobi lagu sudah non. Kadang-kadang siya lagu dia menyentuh ita sehingga kita bisa berubah. Jadi kadang-kadang menunggu kita ada lagu yang membangun iman, ada marutungkot iman, ada yang lewati tuan gadis malutak magaya songona disayat sambilu tega nahu abangda meninggal konau nia anggo lima iman rai bunuh diri penuh cinta udah mama lutak magaya penuh hebat deh jadi hobi lagu kita sudah nah ada lagu kadang-kadang nak perlu kita tonjol pun ada masuk tolak so lagu nak sekolah SMA on perlu lagu sanari segari on tema lupa alak lagu lama lagu na mungkin ada usaha tamatan SMA ibu tu lagu on ada usaha tamatan SMA ini yang malak na lagu dah kena sudah pun dia lagu on buat itu atau tamatan pesantren no teu boto lagu on ndah aku anak desa lulusan SMA punya cita-cita membangun negara ku sing kalengan ku pergi ke kota cari pengalaman mau nambah diplomat semangat menyala dalam dada korupsi menghambat pembangunan lagu najolo deh na bahata lagu najolo na bermakna senar tunggal satu dia kucing garong bagedo satu dia dapat dilagui ini kucing garong mati tak cuman hobi lagu kita sudah nanang udah songoni udah ada usara lagu sotole lagu kum ibunda ini guna udah pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku nani ai ulang dato lai jadi lagu nak kina udah palacot marlago sambil mardahan on malagu mujo lagu no karangon arah untuk mendekatkan diri kepada Allah jadi palaro udah cot yang marlago pakut polumenai sebagai udah sutik lagu monolog judulnya pembunuhan mabir na muda potong bebe angsa itu potong bebe angsa ila guna jodoh deh on spesial na ukarang non audo mencipta non madung tamulai ma selama marlagu permintaan putu isa sudah pendengar tolong na muda papit matahu pondok so na hining cipta jole halo selama marlagu au tamulai ma ulang lagi na muda be pondok tetap na udah do piau kenapa sih tatap oleh terus me model nyon baru kita mulai ma catat dah
Molodung nyawa indah di badan, tinggal masudena baya hartona bahan, nangkan lagi tuliang lahat, indah dong obanon lain ibadat. Molodung sampai tuliang lahat, mulak mabayada alak nabahat, molo indadung baya amal ibadat, itaon sudena nangkan dilaknat. Roma musibaya dua malaikat, nangkan na pasti menanya mayat, kalau tidak dapat akan dilaknat. Itulah orang yang malas sholat, kalau tidak dapat akan dilaknat. Itulah orang berbuat maksiat, kalau tidak dapat akan dilaknat. Imahalakna namar pecat, kalau tidak dapat akan dilaknat. Sengsara hidup dunia akhirat. Biar mudah marah lo sama anda cocok. Jadi imajul lagu-lagu mujol selama homardahan, bagaimana kita senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mingat waktu nang udah malobi jam 12, anggo kajian narong tamat nyon, sadar materakhir usampion diomu. Kalau ada asam D5, jangan diambil asam gelugur. Walaupun anda sibuk mencari dunia, jangan lupa ke pintu kubur. Untuk konon tahun, ijolot tahun, mudah-mudahan dapat selamat kita tuh kinai berbahagia dunia dohot akhirat. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, boleh kita diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نسألك في هذه ليلة المباركة ببركة شهر الرجب فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور القرآن الكريم واهدنا يا الله يا رحمن إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. اللهم اجعل قريتنا سكنبو قرية طيبة آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala amal kesalahan kami ya Allah. Sungguh kami sangat menyadari banyaknya dosa-dosa yang kami lakukan dibanding amal kebaikan kami ya Allah.
Jika engkau tidak membuka pintu keampunan maghfirah kepada kami ya Allah, lalu kemana lagi kami akan mengadu kalau tidak ke hadapan-Mu ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, berkailah umur kami, berkailah rezeki kami, berkailah ilmu kami, jadikanlah anak kami anak-anak yang saleh dan soleha, yang selalu bertakwa kepada-Mu ya Allah, dan berbakti kepada orang tuanya ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam ini kami meminta memohon ya Allah, ampun segala amal dosa-dosa orang tua kami ya Allah, terutama ibu kami ya Allah yang telah berbulan-bulan mengandung kami ya Allah, bahkan melahirkan kami dengan menumpahkan darah serta mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati ya Allah. Kadang-kadang kami merasakan ya Rahman, belum bisa membahagiakan ibu kami, belum bisa membalas jasa-jasa ibu kami ya Allah. Sudah ada di antara ibu kami yang telah kembali ke hadapan ya Rahman. Kami sangat berharap dengan keberkahan bulan Rajab yang mulai ini, jadikanlah kuburan mereka dari teman-teman surga-Mu ya Allah. Tempatkanlah mereka di tempat yang Kau ridhoi birahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min fadlika ya Allah wa judika ya Rahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi